Bien, aujourd'hui, on va faire une application sur le pendule pesant. Dans cet exercice, qu'est-ce qu'on a? Un disque homogène de masse grand M et de rayon grand R est mobile autour d'un axe horizontal passant par son extrémité O. Une particule de masse petit m égale grand M sur 3 est fixée à son extrémité A, comme l'indique la figure ci-dessous. Le système disque-particule constitue un pendule pesant qui peut osciller autour du point O. Pour cela, on écarte le pendule ainsi constitué d'un angle θ0 égale 0,1 radian à partir de sa position d'équilibre et on le lance avec une vitesse angulaire θ'0 est égal à moins 0,1 pi radian par seconde. Ici, le disque est écarté à partir de la verticale, il est en position d'équilibre et il est lancé avec une vitesse, phi vitesse angulaire à t égale à 0. Le pendule ainsi constitué commence à osciller. Pendant le mouvement, à un instant t quelconque, il est à θ de sa position d'équilibre et il possède une vitesse angulaire θ' à l'instant t. Le plan horizontal passant par la position d'équilibre du pendule est choisi comme niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Le plan horizontal passant par la position d'équilibre, il G équilibre, est choisi comme niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. On donne le moment d'inertie I du disque par rapport à O est 3 demi mr2, pi carré est égal à G est égal à 10 mètres par seconde carré. Première question, montrer que la distance A égale à OG est égale à 5R sur 4. On va démontrer que la distance A, اللي هي المسافة بين الأكس والG, هي 5R sur 4. Deuxième question, déterminer l'expression du moment d'inertie I du pendule ou bien du système. Troisième question, écrire l'expression de l'énergie mécanique du système pendule-terre en fonction de M, I, G, R, θ et θ'. C'est-à-dire à t quelconque, déduire pour les faibles oscillations l'équation différentielle qui régit le mouvement en θ, montrer que l'expression de la période propre est T0 égale radicale de 6,8 R, calculer sa valeur pour égale 50 cm. Sixième question, sachant que θ égale θm, sinus de oméga 0 t plus phi est une solution de cette équation différentielle, déterminer les valeurs de θm et phi. θm et phi. Déterminer la vitesse du pendule lorsqu'il passe par la position d'équilibre la première fois. Première question, montrer que la distance OG est égale à A. Comment on va déterminer que la distance OG est égale à A? Bien, voici le disque de centre, par exemple, O'. Ici, c'est le centre du disque, il est O'. Le disque ici est de centre O', par exemple, et voici la particule placée en A. طبعا هون لحتى نجيب الديستانس entre O et G, طبعا on va prendre G1 ici, le centre du disque. Ici, G1, c'est le centre du disque, et G2, c'est le centre de la particule, centre de masse de la particule placée en A. أكيد الجي بدها تكون entre G1 et G2. أكيد بدي جي قريبة على الأتقل. أكيد الأتقل هو الديسك. فإجمالاً حتكون الجي هي entre G1 et G2. Comment on va déterminer la distance OG? أول شيء بناخذ axe vertical d'origine O. هالأكس vertical هيدا عنده عليه 2 points G1 et G2. OG égale OG1 M1 OG1 plus M2 OG2 sur M1 plus M2. طبعا الG1 الأردني لها هو R والG2 الأردني لها sur cet axe إذا أخذناه verticalement vers le bas هو 2R. فإذا نحن لحتى نطلع الديستانس OG شو حنعمل؟ هناخد
soit G1, le centre d'inertie du disque, G2, le centre de masse de la particule située en A, placé en A à une distance de 2 r de haut. G est le centre de masse du pendule ainsi formé. La position du centre de masse du pendule est donnée par OG égale M1 OG1 plus M2 OG2 sur M1 plus M2. Par projection sur un axe vertical vers le bas, on aura Y de G, لأنه نحن أخذنا الأكس Y. طبعا أنا بدي أذكر إنه الأو هي دايما فوق الجي. الأو جي est égal à A, هي الماس du disque fois Y de G1 plus masse de la particule fois X fois Y de ici fois Y de G2. إذا الماس du disque fois Y de G1 plus masse de la particule fois Y de G2. Le masse du disque est grand M, le masse de la particule est petit m. فمنشان هيك بيطلع عنا MR plus petit m fois 2R divisé par grand M plus petit m. Le grand M est égal à 3MR plus 2MR est égal à 5MR sur 4M. طبعا on a remplacé grand M par 3M. On simplifie par M حيطلع عنا 5R sur 4. هيدا بالنسبة للY de G يلي هي الA. فإذا جينا أخذنا هالفيجور أخذنا G1 le centre du disque و G2 هو le centre de la particule en A وطبقنا الفورمول اللي هو M1 OG1 plus M2 OG2 divisé par grand M plus petit m. هيدا بالنسبة للكيستيون 1. طبعا وهيدي الفيجور اللي نحن رسمناها. الكيستيون 2. Le moment d'inertie du système est égal à I du disque plus I de la particule. يلي هي I du disque plus I de la particule placée en A. I du disque, c'est déjà donné en hypothèse, هو 3mR2 sur 2. I la particule هي الماsse fois OA au carré, distance entre O et A au carré, ça fait 2R au carré. بيطلع عنا 3 grand mR2 sur 2 plus 4 petit mR2. طبعا الجران M حطيت محلها جو remplace grand M par 3M حيطلع عنا 9mR2 sur 2 plus 4mR2. طبعا on rend au même dénominateur حيطلع عنا 9mR2 sur 2 plus 8mR2 sur 2, ça fait 17mR2 sur 2. C'est la deuxième question. Troisième question, l'énergie mécanique, l'expression de l'énergie mécanique. طبعا l'énergie mécanique on هي énergie cinétique plus EPP égal à 1 demi I θ prime carré plus MGH. طبعا هون بدنا ناخذ هون بدنا ننتبه لشغله انه نحن عم ناخذ البندول هون اتي quelconque يعني حاخذ مثلا البوزيشن d'équilibre للبندول اللي هي هيك. voici la position d'équilibre du pendule اللي هي بهالشكل. طبعا انا باخذ دائما نقطتين مهمين بالبندول بيزون يلي هن الاو والجي، ما لي شغل بغيرهم اصلا، لا بحط جي 1 ولا بحط جي 2. هيدي الاو الاكس وهيدي الجي اللي هو السنتر دو ماس اللي طلع معنا سيتويي ا 5 ار سور 4. طبعا هيدي على بوزيشن ديكيليبر بسميها جي ايكيليبر. برجع باخذ البندول يلي هي او جي incliné d'un angle θ à une position t quelconque, à la position t quelconque. فإذا le G équilibre, le G pendant lorsqu'on écarte يعني le pendule à un instant t quelconque, le centre G se trouve à un angle θ par rapport à la verticale. يعني هون θ à l'instant t هو l'abscisse angulaire للبندول à t quelconque. هيدي البوزيشن هي t quelconque. طبعا نحن نقينا تي كيلكونك اكيد الانستان تي ايجال ا 0 هو قبل، لانه نحن اون ايكارتي لو بوندول. حنفترض انه مثلا هيدا تي 0 ايجال ا 0 مثلا هيك، هيدا تي 0 ايجال ا 0
بس مش ضروري نرسمه يعني. بس هيدا حنفترض انه هيدا هيك هو تي 0 ايجال ا 0. بس نحن اخذنا البوندول اتي كيلكونك مشان ما نعجل الرسمه. طبعا النيفو دو ريفيرونس للاو بي بي هو لو بلان اوريزونتال باسون بار لا بوزيسيون ديكيليبر اللي هي جي او. هيدي البوزيسيون ديكيليبر هو قايل لو نيفو دو ريفيرونس دو لينيرجي بوتنسيال دو بيزونتور اي لو بلان اوريزونتال باسون بار لا بوزيسيون ديكيليبر. فاذا هيدي او بي بي ايجال ا 0. طبعا انا لحتى احدد الانرجي بوتنسيال دو بيزونتور بدي اخذ انا الاتش الهوتور اتي كيلكونك هون يلي هو هيك الاتش. ونحن بنعرف انه الاتش حتطلع معنا هون ا موان ا كوسينوس تيتا. الاتش حتطلع ا موان ا كوسينوس تيتا. طبعا ليش؟ لانه سي اون بروجيت لو بوين جي sur la verticale. إذا بناخذ البروجيكسيون دو جي sur la verticale ونسمي هيدا البوان جي، حتطلع الاش هي مسافه من هون لهون. هيدي هي الاش. اكوا اتيغال اش اتيغال ا او جي او كلها سوا او جي او يلي هي ا موان ا كوسينوس تيتا يعني موان او جي. يعني فيني انا اكتب هون انه الاش اتيغال ا جي جي او يلي هو او جي او او جي او موان او جي. طبعا الاو جي او سميناها ا elle est toujours égale à a moins a cosinus θ لانه ce côté est adjacent à θ dans le triangle rectangle OG J. OG هي a طبعا قد الاو جي قد الاو جي او. لو كنا اخذين نيفو دو ريفيرونس لو بلان اوريزونتال باسون بار لاكس بتطلع الاش هي ا كوسينوس θ. منشان هيك نحن هون شو قلنا؟ قلنا الانرجي ميكانيك est égale à EC plus EPP est égale à 1 demi. L'énergie mécanique est égale à EC plus EPP est égale à 1 demi I θ prime carré plus MGH. طبعا الام هي الماس للبوندول est égale à 1 demi I θ prime carré plus M للبوندول اللي هي 4M GA facteur de 1 moins cosinus θ. يعني est égale à 1 demi I θ prime carré plus 4MG fois A. A هي 5R sur 4 facteur de 1 moins cosinus θ. يعني j'ai remplacé A par son expression. بيطلع معي 1 demi I θ prime carré plus 5MGR facteur de 1 moins cosinus θ en simplifiant par 4. En simplifiant par 4. طبعا هو بده l'expression de l'énergie mécanique en fonction de I, G, M, R et θ et θ prime. Voici l'expression de l'énergie mécanique. La question 4, on va déterminer l'équation différentielle qui régit le mouvement. طبعا هيدا oscillation non amortie, يعني pas de frottement, donc il y a conservation de l'énergie mécanique. Il y a conservation de l'énergie mécanique. Comment on applique la conservation de l'énergie mécanique? Pas de frottement, donc il y a conservation de l'énergie mécanique. EM égale constante, donc la dérivée de EM par rapport à T égale à 0, quel que soit T, θ et θ prime. Comment on dérive l'énergie mécanique? طبعا l'énergie mécanique هي 1 demi I θ prime carré plus 5 mgr facteur de 1 moins cosinus θ. La dérivée de dt, d sur dt de l'énergie mécanique est égale à 0. طبعا ال 1 demi I هي constante بتصير 1 demi I fois 2 θ prime θ seconde plus 5 mgr بتنزل وال 1 بتصير الدérivée لها 0. ici moins θ prime sinus θ فحيطلع معنا plus θ prime sinus θ égale à 0. On aura I θ prime θ seconde plus 5 mgr θ prime sinus θ égale à 0. طبعا بدي اذكر هون انه الديريفي للكوسينوس θ هي moins θ prime sinus θ. θ prime facteur commun يطلع عنا θ prime facteur commun يعني I θ seconde plus 5 mgr égale à sinus θ est égal à 0. θ prime différent de 0, donc I θ seconde plus 5 mgr sinus θ égale à 0. En divisant par I, on aura θ seconde plus 5 mgr sur I sinus θ égale à 0. هلا بما انه
تيتا est faible. طبعا فينا نعمل remplacement للإي قبل. تيتا seconde égale 5 mgr sur 17 mr2 I sur 2. Sinus θ égale à 0, لأنه الإي هي 17 mr2 sur 2, ça fait 10 mgr sur 17 mr2. On simplifie par m et par r, حيطلع عنا θ seconde plus 10g sur 17r sinus θ égale à 0. Pour les faibles oscillations, sinus θ est à peu près égal à θ en radian. فإذا on remplace sinus θ par θ pour les faibles oscillations, حتطلع معنا l'équation différentielle en θ de second ordre sans second membre هي θ seconde plus 10g sur 17r θ égale à 0. Voici l'équation différentielle. طبعا هيدا الكيستيون كان 4. Question 5, montrer que l'expression de la période propre T0 égale radicale de 6,8 R et calculer sa valeur pour R est égale à 5 cm, à 50 cm. Cette équation différentielle est de la forme θ seconde plus oméga 0 carré θ égale à 0. طبعا هون نحن ما معنا solution, معنا بس l'équation différentielle. فدغري بقول له avec oméga 0 carré égale 10G sur 17R par identification يعني. Par identification, oméga 0 carré égale 10G sur 17R. On aura oméga 0 radical de 10G sur 17R. La période propre T0 égale 2pi sur oméga 0. Ça fait 2pi radical de 17R sur 10G. Là, on a divisé par oméga 0, فالفراكشن بتنقلب. égal. هلا هو بالسؤال ما بده التي 0 يكون فيها 2pi. فشو بدنا نعمل بال 2pi؟ بدنا نفوتها لجوا، بتصير 4pi2 17R sur 10G. G égale pi carré, on simplifie par G et pi carré. Et on simplifie par 2, بتصير 34 R, يعني بفضل هون 2 fois 17, 34R sur 5, ça fait radical de 6,8R. Pour R est égal à 50 cm, c'est-à-dire 0,5 m, T0 est radical de 6,8 fois 0,5, ça fait 1,84 secondes. C'est la période propre. طبعا la question 6, sachant que θ égale θm sinus de oméga 0 t plus phi, déterminer où θm oméga 0 et phi sont des constantes, on va déterminer les constantes θm et phi. طبعا pour déterminer phi, on écrit l'expression de θ à l'instant t, اللي هي θ égale θm sinus de oméga 0 t plus phi, l'expression de θ' à l'instant t, اللي هي θm oméga 0 cosinus de oméga 0 t plus phi. طبعا هون بدنا نعمل dérivé للسينوس بتصير كوسينوس والاوميجا 0 t بتطلع لبرا اوميجا 0. Remplaçons t par 0. On remplace dans ces deux équations t par 0. On aura θ0 égale θm sinus phi et θ'0 égale θm oméga 0 cosinus phi. طبعا هون ما ننسى انه الفي dépend des conditions initiales. θ0 اللي هي 0,1 راديان معنا اياها بالدونيه، et θ'0 اللي هي moins 0,1 بي راديان par seconde. طبعا هيدي الايكواسيون اللي طلعت معنا θ0 égale θm sinus phi بنسميها 1، θ'0 égale θm اوميجا 0 cosinus phi بنسميها 2. طبعا ليش بنسمي هي 1 و 2؟ لانه نحن هون ما معنا ولا وحده منهم زيرو، اثنيناتهم différents de 0، فما فيني استعمل وحده. Pour déterminer phi, on divise la relation 1 par la relation 2. بقسم ال 1 على 2. بصير بيطلع عندي θ0 sur θ'0 est égal à θm sinus phi sur θm oméga 0 cosinus phi. On simplifie par θm. Sinus phi على cosinus phi بيطلع tangente phi. فحيطلع معنا tangente phi égale θ0 oméga 0 sur θ'0. θ0 بنحطها، الاوميجا 0 هي radical de 10G sur 17R déjà calculé, déjà يعني démontré قبل, sur θ'0. On applique les nombres, on fait une application numérique, on aura moins 1,08. هيدي tangente phi. طبعا θ0 هي 0,1 radian. Le radical de 10 fois 10 sur 17 fois 0,5 sur moins 0,1 pi. Le pi بناخذها radical de 10 لانه انا قايله بدهم prendre pi égale pi carré égale g. حيطلع معنا tangente phi égale moins 1,08. طبعا بعمل shift tangente،
بعمل شيفت تانجنت بيطلع عنا دو فالور للفي. اكيد اول فالور دو في هي موان 0.824 لما بعمل شيفت تانجنت موان 1.08 يعني هو الالفا، وثاني فالور هي بلس بي بلس الفا. بي بلس الفا يعني راديكال دو 10 موان 0.824 حيطلع 2.34. يعني في عندنا دو فالور بوسيبل دو في اللي هن موان 0.824 et plus 2.34. طبعا هون on vérifie dans les équations horaires اللي هن θ 0 dans les équations θ 0 et θ prime 0. أول مرة ياخذ الفي égal moins 0.824. Je la remplace dans θ 0 حيطلع عندي θ 0 égal θ 1 sinus de moins 0.824. السينوس هيدا بيطلع نيجاتيف يعني معناته وضرب θ ام حيطلع نيجاتيف. θ ام est toujours positif يعني عندنا θ ام بوزيتيف والسينوس moins 0.824 est négatif فحيطلع θ 0 est négatif inacceptable car θ 0 est égal à 0.1 elle est positive. فاذا بما انه ما زبطت بنروح على الفي 2. في 2 هي 2.34 بنحطها بالتيتا 0 اون رامبلاس في 2 بار تيتا 0 دون تيتا 0 بيطلع عندنا تيتا 0 ايجال تيتا 1 سينوس 2.34 اللي هي بلو جران كو 0. سينوس 2.34 راديان على الكالكولاتريس بتطلع نومبر بوزيتيف وتيتا 1 هي بوزيتيف فبتكون بوزيتيف. تيتا بريم 0 جربنا تيتا 0 زبطت بنجرب التيتا بريم 0 اللي هي معياها موان 0.1 بي اللي هي نيجاتيف فبيطلع معنا كمان نيجاتيف دونك elle est acceptable معناتها دو في ايجال 2.34 راديان. طب كيف بدي اطلع تيتا ام؟ بحطها باول ايكواسيون تيتا 0 ايجال تيتا ام سينوس دو 2.34 راديان. تيتا ام ايجال تيتا 0 سور سينوس دو 2.34 راديان حيطلع عندنا 0.139 راديان. هي التيتا ام هون لازم تطلع اكثر من تيتا 0 لانه في فيتيس انيشيال اكيد. Septième question, déterminer la vitesse angulaire du pendule lorsqu'il passe par la position d'équilibre la première fois. بما انه le corps passe par la position d'équilibre يعني θ égale à 0 à la position d'équilibre. البوزيشن d'équilibre بالرسمه هي الجي او. هيدي البوزيشن d'équilibre هون بتكون vertical او هيدي الرسمه هيدي اللي هي الجي او. هون بتكون تيتا ايجال ا 0 اكيد. هون تيتا ايجال ا 0 بدنا نطلع الفيتاس للبوندول لورسكو تيتا ايجال ا 0. هون في عندنا دو ميثود. اول ميثود هي اليميناسيون دو تي. طبعا الميثود الاولى هي اليميناسيون دو تي. الميثود الاولى هي élimination de t يعني on écrit des expressions الميثود الاولى هي élimination de t. Première méthode élimination de t, θ égale θ m sinus de oméga 0 t plus phi. الθ معناها 0 لأنه il passe par la position d'équilibre. بيطلع 0 égale θ m sinus de oméga 0 t plus phi. أكيد نحن بنكون كاتبين قدامنا الث بريم كمان لأن بدها تلزمنا فبيطلع عنا sinus de oméga 0 t plus phi égale à 0. بما انه السينوس هو 0 فالكوسينوس حيطلع بلوز او موان 1. ليه؟ لانه سينوس كاري بلس كوسينوس كاري دو اوميجا 0 تي بلس في ايجال 1. بنحط محل السينوس 0 كوسينوس كاري دو اوميجا 0 تي بلس في ايجال 1 موان سينوس كاري حيطلع معنا 1 موان 0 يعني 1. دونك الكوسينوس هو بلوز او موان 1. اون رامبلاس دون تيتا بريم الكوسينوس هيدا كله بنحطه بقلب محله بلوز او موان 1. يعني نحن المبدا شو عملنا؟ بالمبدا شو عملنا؟ اخذنا هيدي الايكواسيون جبنا منها السينوس يلي هو 0 على تيتا ام. رجعنا عملنا سينوس كاري بلس كوسينوس كاري ايتيكال 1 وحطينا محل الكوسينوس
بلوز او موان لانه طلع معنا الكوسينوس بلوز او موان كيف طلع معنا؟ استعملنا بعد ما جبنا السينوس عملنا سينوس كاري بلس كوسينوس كاري ايجال طلعنا الكوسينوس. تيتا بريم التيتا بريم فاذا هي اوميجا 0 تيتا ام فوا بلوز او موان يعني بلوز او موان اوميجا 0 تيتا ام égale plus ou moins θ m radical de 10G sur 17R اللي هي l'oméga 0 فبيطلع عندنا plus ou moins 0,343. Le pendule passe par la position d'équilibre la première fois dans le sens négatif لأنه هو écarté dans le sens positif. لما بده يرجع أول مرة بيمرق بالزيرو بده يكون بالسنس نيجاتيف فتطلع التيتا بريم هي moins 0,343. C'est la première méthode. Deuxième méthode, conservation de l'énergie mécanique. On écrit l'expression de l'énergie mécanique et on applique la conservation entre deux instants. L'instant الأول هو θ égale plus ou moins θ m, θ prime égale à 0, l'instant الثاني θ égale à 0 et on va déterminer θ prime. هلا نحن بنعرف انه الانرجي ميكانيك هي 1 demi e θ بريم كاري بلس 5 ام جي ار فاكتور دو 1 كوسينوس θ. اول مره بنحط θ بريم ايجال ا 0 مشان هيك بيطلع معنا 0 بلس 5 ام جي ار 1 كوسينوس θ ام بدل θ بنحط θ ام. هون راحت الاي θ بريم كاري θ بريم كاري راحت ليه؟ لانه معي اياها 0. بثاني حاله بدل التتا بزيرو وبخلي التتا بريم يعني بيطلع عنا 1 demi e θ بريم كاري بلس 5 ام جي ار فاكتور دو 1 كوسينوس θ. برجع بعيد هون وين راحت ال 1 demi e θ بريم كاري لانه حطيت محلها 0 فبيطلع عندي هون كوسينوس دو 0 هي 1 موان 1 0 فبيطلع عندي 5 ام جي ار 1 موان كوسينوس θ ام ايجال 1 demi e θ بريم كاري plus 0 donc 5 mgr θ m carré sur 2 égale 1 demi i θ prime carré. طبعا ليش حطيت هون θ m carré؟ لانه pour les angles faibles 1 moins cosinus θ m هيدي est égal à θ m carré sur 2 pour les angles faibles اكيد en radian. On simplifie par 2 بيطلع عنا θ prime carré égale 5 mgr θ m carré sur i. On remplace I par 17 mr2 بيطلع عنا 2 fois 5 يعني 10 mgr θ m carré sur 17 mr2 donc θ prime هي plus ou moins اكيد لانه عم نعمل راديكال de 10 g θ m carré sur 17 r حيطلع عنا plus ou moins 0,1 fois radical de 10 fois 10 sur 17 fois 0,5 يعني كمان plus ou moins 342 radians par seconde وبما انه اكيد la première fois il passe par l'origine dans le sens négatif فبتطلع الانرجي بتطلع θ prime à une valeur plus petit que 0 اللي هي moins 0,342 اكيد بدها تكون قريبه كثير للفالور اللي كانت معنا قبل.